আমরা শুধু বারুইপুরের ইনসিডেন্ট নয়, কোথাও এই ধরনের ঘটনা এই রাজ্যে যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা প্রথম দিন থেকেই নিচ্ছি। আজকে এখান থেকে রাজ্যের সমস্ত থানার ওসিআইসি সিপিএসপিদের সঙ্গেও আমাদের কথা হয়েছে। আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে সরকার এবং পুলিশ এক্ষেত্রে যা করার করছে, এবং আমার সঙ্গে ওই আমাদের পরিবার, প্রথমত যে পরিবারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, একরত্তি একটি ছোট্ট কন্যা সন্তানের উপর পাশবিক অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে, তারাও মিট করেছে। তারা নিশ্চয়ই আপনাদের বলেছে বা না বললেও আমার জানার বিষয় নয়। আমি কথা বলে স্যাটিসফাইড এবং আমার মনে হচ্ছে ওরাও স্যাটিসফাইড। একটা প্রাইমারিলি পুলিশ যা বলেছে, দেখুন, আই এম নট দ্য ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি। মব লিঞ্চিং করে যাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, উনিও ইনোসেন্ট। পুলিশ আমাকে যা বলেছে, এটা আমার কথা নয়। তার পরিবারের সঙ্গে আমি মিট করেছি, তিনিও জাস্টিস পাবেন। যত পুলিশের গাড়ি ভেঙেছেন, রেল লাইন উপড়েছেন, প্রায় অ্যাপ্রক্স 200 আইডেন্টিফাইড হয়েছে, প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করা হবে। একটা লোককেও ছাড়া হবে না। পিছন থেকে যারা উস্কেছেন, পলিটিক্যাল লোক যারা ইলেকশনে রিজেক্ট হয়েছেন, কেউ ক্ষমতা থেকে গেছেন, কেউ শূন্য থেকে এক হয়েছেন, এবং র্যাডিক্যাল ফোর্স, অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্স যারা পিছন থেকে উস্কেছেন, তাদেরকেও আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। তাদের কল রেকর্ড ইত্যাদি ডিজিপির নেতৃত্বে এসটিএফ সব কালেক্ট করেছে। ওদেরকেও প্রপারলি লিসেন করা হবে, ওদেরকেও ঠিক প্রপারলি শিক্ষা দেওয়ার কাজ সরকার করবে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে 4 জনের মধ্যে 3 জন ধরা পড়েছে, আরেকজনকে ধরতে হবে, ওটা আমরা করছি। রিগার্ডিং কম্পেনসেশন, রিগার্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্স, আমরা দুটো পরিবারের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা কিছু কথা আমাকে বলেছে, আমি উইদিন এ উইক আসবো এবং দুটো ফ্যামিলিতে যাব। তখন সরকার, ওরা যা চেয়েছে, সরকার যা করলো দেখতে পাবেন। সূর্যপুরে ভিকটিম ফ্যামিলি একটা আউটপোস্ট চেয়েছেন, আমরা আউটপোস্টও ডিজিপি এইচএসকে বলেছি করতে হবে। প্রয়োজন হলে রেন্টাল বাড়ি নিয়ে খনি চালু করতে হবে, এবং আমি যখন ভিকটিমদের সঙ্গে মিট করতে আসবো তখন আউটপোস্টের ইনোগ্রেশন হবে। আমরা এখানে অনেকগুলো ডিসিশন নিয়েছি, সেগুলো প্রপারলি আমরা দেখব। আপনারা ভিকটিম ফ্যামিলি যেমন কনফিডেন্স রেখেছেন সরকার পুলিশের উপরে, আপনারাও রাখতে পারেন। আমার মনে হয় না এর আগে কোনো পুলিশ মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের পীড়িত পরিবারের কথা শুনেছেন বা বলেছেন। আমি এটা মনে করি এটা ডিউটি, আগের লোক করেনি বলে যে আমি করব না তা না। আমি এখানে এমপি এমএলএ পলিটিক্যাল পার্টিকে ডেকেছিলাম। এমপি সায়নী ঘোষ তিনি মিট করেছেন, মাননীয় বিধায়ক প্রাক্তন স্পিকার বিমান ব্যানার্জি মিট করেছেন। 1-to-1 কথা হয়েছে, সেটা আমি বাইরে বলবো না। আমার মনে হয়েছে তারাও স্যাটিসফাইড। বিজেপি 3 জন এমএলএ মিট করেছেন, গোসাবার বিকন্ন নস্কর, রূপা গাঙ্গুলি এবং দেবাশিস ধর। তারাও কিছু বক্তব্য আমাকে বলেছেন, তাদেরকেও আমি সরকার এবং পুলিশের কতটা প্রোগ্রেস হয়েছে ব্রিফ করেছি। আমার বিশ্বাস, এবং এখান থেকে আমি ভার্চুয়ালি গোটা রাজ্যের সমস্ত থানার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, আমি তাদের পরিষ্কার বলেছি যে ঘটনা রোধ করতে হবে এবং প্রপার আপনার যে প্রসিডিওর আছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, সুপ্রিম কোর্টের একাধিক গাইডলাইন, জাতীয় মহিলা কমিশন, জাতীয় মহিলা শিশু রক্ষা কমিশন, পস্কো অ্যাক্টসের আয়তায় যে গাইডলাইনগুলো আছে, হিউম্যান রাইটস কমিশনের যে গাইডলাইনগুলো আছে, রাজ্য সরকারের যে বর্তমান সরকারের যে মনোভাব, বারে বারে মুখ্যমন্ত্রী যে কথাগুলো বলছেন, তার মন্ত্রীরা বলছেন, ডিজিপি যে নির্দেশ দিচ্ছেন, এগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে।
আমরা পুরো বিষয়টা দেখেছি। এখানে মিসিং ডায়েরি হয়েছে আগের দিন রাত্রিবেলা 11:50 PM-এ। তারপরে ক্রমান্বয়ে যে ঘটনাগুলো হয়েছে মিনিট টু মিনিট আমি প্রাইমারি অ্যানালাইসিস করেছি। সূর্যপুর থানার ক্যাম্প ইনচার্জ দিদেন আইসি বারুইপুর, SDPO বারুইপুর, অ্যাডিশনাল SP বারুইপুর ইন প্রেজেন্স অফ দি DGP অ্যান্ড SP ADG IG আমরা আমাদের পার্টেও পুরো অ্যানালাইসিস করেছি। আমি ডিজিপিকে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। তিনি আমাকে আমি যা ফাইন্ডিংস পেয়েছি ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর রয়েছে প্রসিডিওর অনুযায়ী একটা রিপোর্ট দেবেন। রিপোর্ট দেওয়ার পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পার্টে আমাদের যে অ্যাকশন নেওয়ার, আমাদের কোনো লোকের যদি কোনো ওই টাইমের মধ্যে কোনো শিথিলতা থাকে 1%ও, সেক্ষেত্রেও খুব স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়া হবে। আমি পাওয়ারে আসার পরে বা মুখ্যমন্ত্রিত্ব দায়িত্বের পরে আরজি করের মামলায় 3 জন টপ IPS অফিসারকে সাসপেন্ড করেছি। এক্ষেত্রে আমার মেসেজ খুব ক্লিয়ার আছে, সবাই সেটা দেখেছে। আমি খুব পার্সোনালি স্যাটিসফাইড যে ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের পরিবার, সেই পরিবার এন্টার আমার সঙ্গে প্রায় 10 জন বাবা মা সহ মিট করেছে এবং তারা কনফিডেন্স জানিয়েছে, আস্থা জানিয়েছে সরকারের উপরে, মুখ্যমন্ত্রীর উপরে, পুলিশের উপরে। এটা আমার আজকে বড় প্রাপ্তি। আর মব লিঞ্চিং করে যে নিরীহ লোকটাকে ছেলেটাকে মেরে দিয়েছে, আনমেরিড একটি ইয়াং বয়, সেখানে যারা হত্যাকারী তাদেরকেও প্রপারলি মার্ডার কেসে যুক্ত করা হবে এবং পুলিশকে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন আছে যে যারা যারা হুলিগানিজম করেছে পুরো দিন ধরে তাদের এগেনস্টে অ্যাকশন হবে। আমি এখান থেকে বাইপাসের একটি প্রাইভেট হসপিটালে যাচ্ছি। 3 জন পুলিশ কর্মী ইনজোর্ড হয়ে ওখানে অ্যাডমিশন আছে, তাদের সঙ্গে আমি মিট করব। প্রায় 200-র বেশি আইডেন্টিফাইড লোক, তাদেরকে আমি পরিষ্কার বলে গেলাম যারা উস্কানি দিয়েছে কারোর ইন্ধনে, পলিটিক্যাল বায়াসনেস নিয়ে, মিডিয়াতে পাবলিসিটির লোভে, সোশ্যাল মিডিয়ায় চিপ ভিউয়ার্স বাড়ানোর জন্য ওদেরও কিন্তু ছাড়া হবে না, তারাও ভুগবে, এটুকু আমি বলে দিই। माननीय मुख्यमंत्री बोले हैं जीरो टॉलरेंस टू एट्रॉसिटी ऑन विमेन एंड नॉट ओनली विमेन, हर नागरिक के ऊपर अगर अत्याचार हुआ इसका विचार होगा। और हमारे देवी का देश है बंगाल, माँ दुर्गा माँ काली का देश। 15 साल TMC का जमाने में और उसके पहले 35 साल हम लोग देखे हैं किस तरह से अट्रॉसिटी हुआ है। हमारा सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बारुईपुर में जो हुआ है अनफॉर्चुनेट, निंदाजनक, बहुत ही दुखजनक घटना है। 11 साल की बच्ची अपनी दोस्त के घर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जा रहे थे और 5 युवक उसको लेकर जाकर धर्षण किया और जिस अत्याचार से उसको मारा गया है, कोई पता नहीं। अगर बोलेंगे कि एनिमल किंगडम में जो जंतु जानवर जो होते हैं वो करते, तो जानवर को अपमान किया जाता है। हम जानवर से प्यार करते हैं, हम उनको अपमान नहीं करेंगे। जानवर ऐसा नहीं करते हैं। ह्यूमन जैसा जानवर शायद पृथ्वी में और कोई नहीं है। तो जो कष्ट देकर बच्ची को मारा गया है, हम माननीय मुख्यमंत्री को बोलेंगे वही कष्ट उनको मिलना चाहिए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है सबको शास्ति होगा। सिर्फ जो अक्यूज्ड वो नहीं, बाकी और जो इन्वॉल्व है, अगर देखा जाए कि यू हैव बीन इन्वॉल्व इसको डिले करने में या कुछ करने में, आपको भी शास्ति होगा। और ये नशे का धुंध होकर ये लोग ये किए हैं। और पहले भी हम लोग देखे हैं, हर धर्षण नशे के धुंध में नहीं होता है, लेकिन बहुत धर्षण नशे के धुंध में होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, सारे बंगाल में जो भी इलीगल लिकर शॉप्स, उनको डेमोलिश कर दिया जाएगा। यू बी रेस्ट अश्योर्ड। और जो लोग ये देख रहे, सुन रहे, जो लोग सोच रहे कि शायद किसी लड़की या किसी महिला को धर्षण करने से आप बच जाएंगे, आप बचेंगे नहीं। बहुत कष्ट देकर आपको कन्विक्ट किया जाएगा और आपको शास्ति मिलेगा। तो सतर्क हो जाइए। ये सरकार शुभेंदु अधिकारी का सरकार है, ये पहला जैसा सरकार नहीं है। महिला के ऊपर या कोई भी नागरिक के ऊपर किसी तरह से अत्याचार अगर हुआ, वी विल नॉट टॉलरेट इट। फैमिली से मिले आप आज? फैमिली से मिले, पापा से मिले,
महिला माँ से मिले, गांव वाले से मिले। गांव वाले यही चाहते हैं, जो गांव वाले जो मुसलमान को इतना भड़काया गया था 15 साल में, आज वो लोग देख रहे हैं कि भाजपा के सरकार, शुभेंदु अधिकारी का सरकार, हम लोग धर्म नहीं देखेंगे, आप कौन सा पार्टी करते थे वो नहीं देखेंगे, कौन सा जात, कौन सा भाषा नहीं देखेंगे, हुआ है इसका विचार होगा। और वो लोग यही चाहते हैं, राजनीति करने नहीं देंगे किसी को। वहां जाके आप राजनीति करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, इंस्टिगेट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये कर देंगे, वैसा करने। आप जरूर आप जाइए, आप समाधान दीजिए, आप सरकार को हेल्प कीजिए, जरूर करेंगे, लेकिन एडवांटेज लेंगे ये सिचुएशन का और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करेंगे, ये करने नहीं देंगे। कल ममता बनर्जी रैली निकाली थी, कैंडल मार्च, इनका जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि 15 साल ममता बनर्जी आपका सरकार कितना जस्टिस दिए, जस्टिस तो दूर की बात है, कितना एफआईआर लॉन्च हुआ, कितना महिला थाना में जाकर एफआईआर लॉन्च कर पाए, क्या मैसेज पुलिस को दिया गया था। ये बंगाल के लोग, हम सालों में कितना हुआ ये नहीं बोलेंगे, महीना में नहीं, दिन में कितना धर्षण हुआ, घंटे में कितना धर्षण हुआ, उसका भी हिसाब बंगाल के लोग आपसे मांगेंगे। तो आप मोमबत्ती लीजिए, दिया लीजिए, धुनुची लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपका विषय है, आप करिए, लेकिन इसका जवाब बंगाल के लोग आपसे। हम तो अभी सरकार है, हमको थोड़ा सा धीरज से बात करना है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। ऑपोजिशन में थे तब बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभी ममता बनर्जी के विषय में ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। ये जो तारातल्ला का इंसिडेंट हुआ, आज कंपनसेशन भी दे दिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स का ऑडिट, तारातल्ला इंसिडेंट के बाद में जो ऑडिट की बात की गई थी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? तारातल्ला के इंसिडेंट के बाद ये जो घिनौना काम हुआ, ये तो हमारा सरकार में नहीं हुआ, ये तो पिछला सरकार में हुआ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बोल दिए है 31 जुलाई तक कोई भी बिल्डिंग जो हो बन रहे उनका ऑडिट होगा, ऑडिट करेंगे राइट्स के टीम एंड आईआईटी खड़गपुर के टीम, द बेस्ट ऑफ इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। वो लोग पास करेंगे, उसके बाद ही बिल्डिंग चालू होगा, नहीं तो बिल्डिंग नहीं चालू होगा। और अभी भी बहुत जगह से इलीगल बिल्डिंग का हमारे पास ये आ रहे हैं, हम लोग दफ्तर में भेज दिया जा रहा है, इसका नोटिस दिया जाएगा। बिल्डिंग बन गया है, लेकिन अभी तक माने आए नहीं है लोग, इलीगल बिल्डिंग है, ये सब हम लोग चालू नहीं करने देंगे। अगर नॉर्म्स करके कुछ व्यवस्था करके आप कर सकते, रीमॉडिफाई कर सकते, तो वो करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो वी नीड टू टेक एन अल्टीमेट स्टेप। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।